हसना हसिले फसिबु माई पिला हसिले फसिला पुओ पिला हसिले फसिला होई ग माए ए माए यहाँ सत्य करी कुह गो ए मा सत्य करी कुह गो सत्य तुम्हें कहार ना सत्य करी कुह कहानारी कहानारी लाड करना सत्य करी कुहमा तू तो कहार ना सत्य करी कुहमा तमे जमिति हिजना छियो तमरा रूप वर्ण चाली चलन जो प्रकार होईछि छियो तुमको देखिले मते कोन लागु जानि छाड़ा लागु तुमको देखिले मते छाड़ा लागु जिलो तुमको देखिले मते डाउट लागु जिलो डाउट काहाको डाउट कहू दी जन तमरा बुद्धि खराब कोन तमे जमिति हेइछो कोन हेइछो ओ मुह मुहर हां अछि चॉकलेट खाइबो तो मुहरे पिला को देखा हां ओ पिला को धरि गिरा नाटक दियो आम्मको देखो हां तुमको देखिले मते मिलियो मुहर खाइयो ए माई आगो संग होई दुई नारी अच्छा आसी अछरे चातुरी संग होई दुई नारी आसी अछरे चातुरी मनर सन्देह खोली करी कुह मो मनर सन्देह को माग तुमे खोली करी कुह सत्य तुमे कहार गो के जाने मु तो जानि पानी अछि तुमको सेते बयस हेई मते कोडो हबो ग मा एते तमे गाई पाउडर खाउ भट्टा खाउ मते केते वर्ष होल तम बाबू तो ए मा 14 की 15 हबो ना हेले सेवळा धर बोले गरु छिरे तो न धड़ी बैठो ये रे ये धरी होय रे ए भैया ए भाई ए छियो ए रात समय रे अच्छा तुम हम अर्जुन को निकट को आसी छ हेले मणिमा मते कोन लागु छ जानि छ प्रकृत रे तुम नारी मान को देखिले जी मते बसीभूत होई जुल तुम जिमिति हेई छ ए रात समय रे हम लोचपड़ा गां रे बोलु चलबा तुमको देखिले जी बसीभूत हबलो मा नारी वश्य मानव हापर शास्त्र कहिला हेले मणिमा आगो के कुले केतो जातो अच्छा किए तुम तातो मातो के कुले हेलो जातो किए तुम तातो मातो
ए माए तमरो ए नाम ग्राम ठिकाना किए पचार तो जानिछ तमे भाउछ मु पचारछु बोली नाइ गो झियो मु परा जनगर नौ करल मा हां हेले मणिमा प्रकृत रे से जन को किए पचार तो जानिछ पचारुआ छंदी पाठ कोन पचारु ए तुमरो देशर ना सत करी कुह गमा सत्य तो कहार रे ना सत करी कुह गमा तू प्रकृत बाया ए रात्र समय आम अर्जुन निकट को तुम एत सुंदर नारी दुई जन आम शिवरात्र परादिने माँ राति पाईगलानी झील ए जो राति पाइला परे मध्य आमर लोचपटा गाँव जो बुलुचल मा तुम दुई जन नारी ए मा तुम नाम कौन तुम ग्राम कौन तुम ठिकाना कौन तुम एड्रेस मत टिके खोली गिरी सब जगह हां एक खोली लो हां खोली गलो खोलियो 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 कोना खोलियो कोना खोलियो ड्रेस खोलियो कोई तुम कहला एड्रेस एटा काट दो ड्रेस टा धर दो एड्रेस माने कोन बुझे एड्रेस माने तमरा परिचय कोन मते खोली गिरी कहो हां लो हेलो हेलो ताले तुमे नाम पचारिछ प्रतिहेर सुना सुना दुतापरे ए हसना हसिले फसिबु माई पिला हसिले फसिला पो पिला हसिले फसिला हसिबु मोह को मोह चाहिगिरी कोनोसी पुरुष पिला रे केबे हसि दबु हसिले तो फसिबु हसिबु हसिले हां प्रतिहेरा सुना सुना दुतापरिया मु कहूची भला आमे दी जण तमे दी जण नहीं नहीं आमे दी जण किए से हेले तुम बापर कोन अच्छा झियो इंदे हाथ कोन उठौछ अभ्यास तमरा कोन मत देखिले गांधी उठुछ किलो नाही तो हमें तुमको एबे जे अभिनय करी कहिलो तमे जेमिति कहिलो तुमे जाय तुम आज्ञा को सही अभिनय करी कह नाइ लछियो मु पचार जे मते खोली करी कहि दियो प्रतिहेरा हां कोन दपना देखिबा कोन थिले देबी न सब बेले कोन देबी के बोली कोन माने अछि कि लछियो हां प्रतिहेरा हां तबे कहूछ काय कहिलो ए भजन सुनी साग्रावती भाणी सुना है दूत बरा नम सत्य थाना श्री कृष्ण गवाना आसी के खबरा हे दूत बरा आसी के खबरा
মণিমা উৎসবে ব্যস্তিশ্চৈব উৎসবে ব্যসনিশ্চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রুবিগ্রহে দুর্ভিক্ষে শত্রু বিগ্রহে রাজদ্বারে সংসারেশ্চ রাজদ্বারে সুশানিস্ত জ্যোতিষ্ঠতি সবান্ধবঃ জ্যোতিষ্ঠতি সবান্ধবঃ প্রতিহের মণিমা বন্ধু বলি করে যাহাକୁ কহি বন্ধু বলি করি যাহাକୁ কহি সেজেবে উৎসব কালে আসই সে যেবে উৎসব কালে আসই সখা হইতিব বিপদে ঠাবে সখা হইতিব বিপত্তির ঠাবে দুর্ভিক্ষ কালে সম্ভালে দেবে দুর্ভিক্ষ কালে সম্মালাই দেবে শত্রুপগত সময় যাই শত্রু উপগত সময় যাই সেতেবেলে যেবে সপক্ষ হই সেতেবেলে যাবে সপক্ষ হই প্রতিহের মণিমা অর্জুন আমার বন্ধু অটନ୍ତି এ অর্জুন তোমার কোন হবে বন্ধু সত্য কহুছ সত্য এমা এ তুমি অর্জুনକୁ বন্ধু ବୋଲି কহুছ মা হাতত জগতরে প্রকৃত বন্ধু কাকু কহନ୍ତି জানিছ আচ্ছা কাহাকু কবি হেলে সম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জ কাব্য হলা প্রমসত নিধি কাব্য আচ্ছা রাগ হলা শঙ্করাভরণ কবি কোন প্রমাণ কলে মা কোন কহিলা প্রকৃতরে বন্ধু কাকু কহিবা কাহাকু দূরে থিলে পাশে অছি এ হাথি বুক খেনি কেতে দূরে চন্দ্র কেতে দূরে কুমুক তিনি প্রীতি অভেদ তাঙ্কর যেতে দূরে থিলে যে যাহার সে যাহার লক্ষদেব মোর পণ্ডিত বর্গ কবি কোন কহিলে ছিও দূরে থিলে পাশে অছি এ হাথি বুঘেনি কেতে দূরে চন্দ্র কেতে দূরে কুমুদুনি আচ্ছা 2 লক্ষ যোজনে মা চন্দ্র রহিলে আকাশরে জଳରେ রহিলা মা কই ফুল কই ফুলা এমা চন্দ্র উদয় হেলে কই ফুল বিকশিত হুই বিকশিত হুয়ে এমা রাত্রে কোন এই যে দিবসরে কই ফুল ফুটিবার কেবে দেখিছ না নাহি দুতা মুদ্রিত অবস্থায় রহিଥିବା দিবসরে কই ফুল চন্দ্রଙ୍କର আগমন হেলে চন্দ্রଙ୍କର কিରଣ শীতলতারে কই ফুল বিকশিত হুଏ বিকশিত হুয়ে ହେଲେ ୟାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ আচ্ছা ପୁଣି କବି କଣ କହିଲେ কোন কহিলে ଯେତେ ଦୂରେ ପତ୍ର ପଡିଥିଲେ ରେ ନ ବିନା ଚିହ୍ନା କିନୁ ହୋଇ ଆନେ ବୃକ୍ଷ ନାମ ବିନା ବନ୍ଧୁ ସେ ମନ୍ତେ ମୁଁ ତୋର যেতে দূরে থিলে রে যাহার সে যাহার যে মামনি কবি কোন প্রমাণ কলে ঝিও এমা যেতে দূরে পত্র পড়ি থিলে রে নবীনা আচ্ছা ঝিও হ্যাঁ গোটে বট পত্রକୁ নবা ଆମେ হ্যাঁ ଆମେ ନେଇକି ତାକୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ପକେଇଦବା ପକେଇଦବା ନହେଲେ ଗାଁର ମଝି ଦାଣ୍ଡରେ ପକେଇଦବା ପକେଇଦବା ସେଟା ବଟ ବୃକ୍ଷ ନଥିବ ନାଇଁ ନାଇଁ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଟ ପତ୍ରଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏଟା ବଟ ପତ୍ର ବୋଲି ଚିହ୍ନି ପାରୁଛେ କବି କଣ କହିଲେ ଝିଅ ଯେତେ ଦୂରେ ପତ୍ର ପଡିଥିଲେ ରେ ନବୀନା ବଟପତ୍ରଟା ନେଇକିରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡିଥିଲେ ହେଲେ ଆମେ ସେଟାକୁ ବଟପତ୍ର ବୋଲି କହିବା ନା ଆଉ କଣ ବୋଲି କହିବା ବା କଦଳୀ ପତ୍ର ବୋଲି କହିବା ବଟପତ୍ରଟାକୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ବୋଲି କହିବା ଆଉ ସେଠି ଗଛ ନଥିବ ଆଉ କିଏ ନହେଲେ କହିବ ତତେ ମାଇ ଭାକୁଡାଟା ବୋଲି ତୁ ହଁ କରିବୁ ନା ଝିଅ ହେଲେ ୟାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଝିଅ ଆଚ୍ଛା ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଯାହାର ସିଏ ତାର ନାମା ଆଉ କିଏ କଣ କାଟା ହେଇଯିବ କିଲୋ ଝିଅ ଯିଏ ଯାହାର ସିଏ ତାର କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ସିନା ରାଗ ରିସା ଝିଅ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଯେମିତି ସେମିତି ନା ହେଲେ ମଣିମା କଥା କୋଉ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛି ହେଲେ ମଣିମା ହେଲେ ଝିଅ ହେଲେ ତୁମେ ଯୋଉ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁତା ହେଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ତମର କେମିତି ବନ୍ଧୁ ଝିଅ ପ୍ରତିହେର ହଁ ଆକାଶର କଇଁଆକୁ ଚିଲିକାର ମାଛ ଯେପରି ବନ୍ଧୁ ଆକାଶର କଇଁଆକୁ ଚିଲିକାର ମାଛ ଯେମିତି ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆମର ସେଇପରି ବନ୍ଧୁ
ଓହୋ ଆକାଶର କଇଁଆ ଚିଲିକାର ମାଛ ଯେମିତି ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ତମର ସେମିତି ସେଇପରି ବନ୍ଧୁ ସତ କହୁଛ ସତ ୟାର କାରଣ ଏ କାଳିଆ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା କୁଆ କୟ ଏ ଭାଇୟା ଆୟା ଭାଇୟା ଭାଇୟା ରେ ଓ ମୁଁ ଏବେ ତତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ରେ ଭାଇ ମତେ ହଁ କେତେ ପଇସା ଦଉ